রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদনে ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আজ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং গোমতী মিল্ক প্রডিউসার্সের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন হয়। আজ মহাকরণের কনফারেন্স হল ঘরে এই মৌন স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা, ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড চেয়ারম্যান ডক্টর মিনেশ শাহ, গোমতী মিল্ক প্রডিউসার্সের চেয়ারম্যান রতন ঘোষ। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মৌন স্বাক্ষর প্রসঙ্গে বলেন, সময়ের দাবি মেনেই এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। अगर जो आपने बताया कि रिवोल्यूशन राइट रिवोल्यूशन ये त्रिपुरा में भी तो होना चाहिए। सभी बड़ा बड़ा प्रदेश में होगा तो त्रिपुरा में कैसे नहीं? तो आपने पूरा जरूर सर्वे भी किए हैं यहाँ पर। और मेरा पास जो कागज है मैंने देखा, ये पढ़ रहा था मेरे घर में, उसमें मैंने देखा जो एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा, इसमें जो त्रिपुरा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी है उसमें प्रोमोटिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसके बारे में भी बात हो रहा था। हमें होम मिनिस्टर साहब पूछ रहे थे यहाँ पर होता है कि, मैंने बोला हाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो होता ही है, और साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रैक्टिस एंड कैटल इंजेक्शन प्रोग्राम। इसमें हम लोग पहले से काफी जिस तरह ग्राफ आपने देखा है भी, ग्राफ त्रिपुरा में भी इस तरह आगे बढ़ा 6.5% पर कैपिटा